शिशु भाई भाई स्वागत अभिनंदन। आज आम तुम साहित्य बहिर गोटे नुआ विषय पढ़ाइबा दरिया दखल। यही दरिया दखल विषयर लेखिका होती श्रीमती अन्नपूर्णा महाराणा। अन्नपूर्णा महाराणा जन्म कटकर बाख्राबाद 1917 मसीह होता। पिता होती गोपबंधु चौधरी एवं माता रमादेवी चौधरी। अन्नपूर्णा महाराणा अनेक जड़े स्वाधीनता संग्रामी। से स्वाधीनता संपर्कर केतेक तथ्य को एठारे उपस्थापन कर गांधीजी नीति आदर्श से अनुप्राणित साहित्य कृति गुड़िक लिखिदे। गीता प्रवचन, कर्मी कन्या प्रति, भागवत धर्मसार, शिक्षा तत्व। यार सहित गोटे आत्मजीवनी पुस्तक हूँ अमृत अनुभव। ये आत्मजीवनी पुस्तक से दरिया दखल विषय को संग्रह कर जो वर्णना कर स्वाधीनता आंदोलन समय दांडी लवण सत्याग्रह संपर्क में। गांधीजी जो लवण सत्याग्रह आरंभ करते दांडी ठारे साबरमती आश्रम दांडी पर्यंत से दीर्घ 241 किलोमीटर बाट अतिक्रम करते 78 जन स्वाधीनता कर्मी मानू नहीं। से समय से जो साबरमती आश्रम दांडी पर्यंत लवण सत्याग्रह आरंभ करते तार नाम था दांडी यात्रा। यही लवण सत्याग्रह इंग्रेज मान द्वारा लुण मार समुद्र लुण मार कटकणा था। तेणु ताकू विरोध कर गांधीजी लवण सत्याग्रह आरंभ करते। तेणु प्रथम जो 1930 मसीहा मार्च 12 तारीख में लवण सत्याग्रह आरंभ है ताहा दांडी गुजरात दांडी ठारे आरंभ होता। किंतु परवर्ती समय यह भारतर अन्य अंचल सत्याग्रह को चालू रखापी लवण सत्याग्रह को चालू रखापी गांधीजी सत्याग्रही मानू निर्देश देते। तेणु से विषय आम विषय भितर पढ़ा। एवं आम बही देखा बही देखी तुमको बुझे दूसरी देख। दांडी गांधीजी लवण आईन अमान्य कर सारे चारिड़े लवण आईन अमान्य करने को निर्देश देते। दांडी ठार 4 माइल 8 नंबर स्थान में केतेक सत्याग्रही लुण मारिया गले। से लुण मारिया आरंभ कर पुलिस से लुण माटी छड़ाइया चेष्टा कले। सत्याग्रही लुण माटी उठे धरवर पुलिस हाथ मोड़ीदे ठेलाठेली कले। फल जनकर मणिबंध जखम है और सामान्य रक्तपात है। जो ग्रामवासी देखणाहारी भाव में थे से समस्ते हठात समुद्र पंथार लुण माटी सामुवा आरंभ करते। से पिला काखई स्त्री लोक बहु संख्यार थे। एत संख्यक लोक हठात उपकरण लुण माटी संग्रह करने देखी पुलिस निश्चेष्ट होगले। से दिन सोमवार गांधीजी सोमवार दिन मौनव्रत पाते। से निजे किसी कहींपारे ना श्रीमती सरोजिनी नायडू और न्यायमूर्ति आब्बास तयाजू 8 को पठाइले। यंग इंडिया पत्रिकार लिखिले लुण हूँ राष्ट्र आत्मसम्मान प्रतीक। कई जबरदस्ती हाथ को मुड़ी ता छड़ी न ना जाए से लुण बाहर को दिजाना। 8 लवण आईन अमान्यकारी को कहले आपण मैंने जो लुण संग्रह करते निज छाती जाति को रक्षार पूर्ण अधिकार आपंकर अच्छी। यह हिंसा नुहे आम निज देहर रक्त कर लुण आमर प्रिय। मोर आशा आपण धैर्य और कष्ट सहित शक्ति द्वारा पुलिस हृदय परिवर्तन हो। पुलिस से जोर जबरदस्ती खातिर नक आपने निज काम कर। तेणु लवण आईन जो अमान्य कर जाते गांधीजी दांडी ठारे अन्य अंचल को आईन आईन भंग करने निर्देश देते। तेणु निर्देश अनुसार विभिन्न अंचल लोक मैंने लवण आईन भंग करने आरंभ करते। सत्याग्रही मैंने कौन कले ना लवण आईन भंग करने जाए समुद्र पंथर अर्थात समुद्र उपकूल अंचल जो लुण माटी से संग्रह करने लगे। लुण माटी जो संग्रह कले पुलिस से आसी ठेलापेला कर हाथ मुड़ी से लुण माटी छड़ाइवा चेष्टा कले। जनकर हाथ मणिबंध हाथ जखम होगा। किंतु ये से दबी जाते बर से उपस्थित स्त्री लोक मैंने जो मैंने छोट छोट पिला आखिक आसी देखुले से ठेली पेली आसी आंदोलन में सामिल है। समस्ते लुण
ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସୋମବାର ନିଜେ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଭେଟିଥିଲେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଆବ୍ବାସ ତୈୟବ। ଏ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ୟଙ୍ଗ୍ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଲେଖିଥିଲେ, ଲୁଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ କହିଲେ କ'ଣ, ଚିହ୍ନ ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ଏହାକୁ କେହି ଜୋରଦାସ୍ତ ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ଯଦି ଆମକୁ ଛଡ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଇନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ତାପରେ ସେଇଠି ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଣ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ନିଜର। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ଧରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଠି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁଲିସ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ, ଆମେ ଅହିଂସା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏହି ମର୍ମରେ ବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଖବର ମିଳି, ସେଥିରୁ ଜାଣୁଛି ଲୋକେ ମୋ କଥାକୁ ଦେବେ। ତା'ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ସମୁଦାୟ ଜନତା, ଗୁଜରାଟର ସବୁ ଲୋକମାନେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 8 ମିନିଟ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ଭୟରେ ଲୁଣ ମଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ହିଂସା ନୁହେଁ, ହିଂସା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଓ ଅହିଂସା ଥିଲେ। ସରକାରୀ ହାକିମମାନେ ହିଁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ କାହା କଥାକୁ ନ ମାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପିଲା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା। ଗୁଜରାଟରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକସେବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଲୋକସେବକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଗିରଫ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଘାବରା ହେଉନଥିଲେ। ଘାବରା ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ବା ଭୟଭୀତ, ଶବ୍ଦାର୍ଥଟି ଲେଖିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଉପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଶୁଭକୋଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଯଦି ଶେଷ ଶୁଭକୋଣରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଚାଲେ, ଏମିତି ଅହିଂସା ଉପରେ ଆମେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ତା'ର ଗୌରବଶାଳୀ ଅତୀତର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପାଠ ଶିଖାଇବ। ପଦାର୍ଥ ପାଠ ହେଲା ଭାରତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ତଥ୍ୟ ବିଷୟ ପାଠକୁ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଜାରି ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଏତିକି ପାଠକୁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ତୁମେ ଏଠି ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଏଇଠି ତୁମକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ମନେ ରଖିବ। ପର କ୍ଲାସରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼େଇବି।